जय जगन्नाथ। देखंतु मंगलदेव मंगलदेव होउचंती सेनापति, मंगलदेव होउचंती रक्षक, भक्षक मध्य ताको कहा जाए महादेवंकर अंश, हनुमानकर भी मध्य अंश होउचंती मंगलदेव। देखंतु आमे मंगलदेव कथा ये आलोचना करुचे बिछा राशि स्वामी, बिछा राशि राश्याधिपति होउचंती मंगलदेव। तो बिछा राशि केमिति तार 2026 रे कौन केमिति घटिब से कथा आप समस्ते तो जानते, बहुत चैनल माध्यम बहुत ज्योतिष मान मध्यम आसूँ, कि आज आम एमती एक कथबार्ता होगा बिछा राशि सबुठू तार सुवर्ण समय, इम्पोर्टाट समय, कौ समय कौन करवा उचित निश्चित भाव में। देखंतु जून रु अक्टोबर जाए, जून 2 रु अक्टोबर जाए बिछा राशि सबुठू बहुत ही अत्यंत उत्तम समय। बृहस्पति देव से आपणकर भाग्य घर को अर्थात नवम भाव को गोचर करुँच। कौन हम आप कर्मठ होइजिबे, आपण सुवर्ण सुजोग अति खुशीर समय, कारण आपण से टाइम रे जेकोसी कार्य करेंगे सफलता पाइबे। से टाइम रे आपण जेकोसी कार्य करंतु आपणकर सफलता लेखा। बृहस्पति जो नवम हाउस रे गले तांकर एकादश भाव को मध्य तांकर दृष्टि गला, समस्त प्रकार दृष्टि को आखिरे रखी एवं तांकर गोचर अवस्थिति को आखिरे रखी गोटे कथा तो निश्चित भाव कन्फर्म आपणकर भाग्य आपन को साथ दब। भाग्य घरे बृहस्पति कथा हूँ केवल बृहस्पति नुह, बृहस्पति से कर्कट राशि अर्थात चंद्रदेव राशि रे अवस्थित करेंगे। आपणकर सेटा नवम घर हो, नवम घर भाग्यर घर, आपन भाग्य आपन को साथ दब। आप जो काम करुले कौन दिन हो ना, आप बिजनेस करुले बिजनेस रे बहुत आगे पहुँचे, आप चाकरी करुले चाकरी रे बहुत आगे पहुँचे, प्रमोशन आपणकर हम। जो माने काम करुले सफलता पाऊन, कर्म तांकर अधूरा रही जाउथला, से बहुत बढ़िया। से ही समय यदि कौन एक छात्र कि कौन एक पुओ जदि कि पिला गवर्नमेंट कि कौन प्रकार प्राइवेट जॉब चाहूँगी, इंटरव्यू दौची, निश्चित भाव में सक्सेस पाइब। भाग्य आपण साथ दब। से जो कथा कहते लक फेवर कला, लक से फेवर कर आपण जो बृहस्पति नवम घर को आसवे अर्थात जून 2 रु आपण सर्वदा कर्म निजुक्ति रे। देखिए आपण से समय कर्म आपड़ एमती करेंगे जोटा आपण जीवन में केवे हो नाला। चंद्रदेव राशि अत्यंत शुभ अवस्था एक्जाल्टेड पोजिशन में बृहस्पति आपणकर भाग्य करे एकादश भाव को दृष्टि अर्थ भाव को दृष्टि। ये जो केते खुशीर कथा, बृहस्पति देव आपण को मालेमाल करने आसवे। जो भाग्य साथ दब ना, से कौन विपद ना। स्वामी स्त्री मान मध्य छोट मोट झगड़ा अच्छी, एटा निश्चित भाव में अच्छी यही जो समय मध्य। किंतु यही अक्टोबर जाए, जून अक्टोबर जाए अर्थपाई विशेषतः तो भाग्य घरे बृहस्पति अर्थ संबंधी समस्त प्रकार लाभ आपण को देवे। आपण मैंने से टाइम बहुत किसी इन्वेस्टमेंट करने को चाहिए, आ इन्वेस्टमेंट करेंगे आप फायदा पाइबे। लिखिकी रखते आपण मैंने से समय जेकोसी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपर फायदा हम। नवेम्बर डिसेम्बर मध्य आपण शुभ। आपण फैमिली स्वास्थ्य टी जगंतु। चतुर्थ भाव में जेहेतु राहु आपन को सहीटा प्रॉब्लम करें, नचेत आ समस्त बोला। आउ हाँ, शनिदेव जेहेतु मीन राशि अच्छी, तो आपणकर पंचम घरे शनिदेव, तो देखिए ये जो बृहस्पति देव तो काम करेंगे, कि शनिदेव मध्य आपन को रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फायदा करदे। रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात आपण मैंने जेकोसी कार्य मन लगू ना, मन जब लगे से टाइम शनिदेव आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण, बृहस्पति जिते भाग्य भाव में थांती रंकर राजा कहते। बिछा राशि रे मंगलदेव राशि रे बृहस्पति भाग्य भाव में आसिले आपण मैंने केवल अर्थ जनित जो लाभटा सेटा नुह, आपणकर भाग्य जदि माने आपण कौन एक कंपनी रे काम करुले, आप छोट कर्मचारी थे कि आपण फैमिली रे आपणकर गुरुत्व किसी रहू ना, अर्थ आपणकर खर्च हो जाऊला। संतान भाव आपण भाव जेहेतु शनिदेव विपटे बसिले से रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ पिला पाठ पढ़ा को जित कर ये सब जिन हम टी दुष्टामी हो पाए। किंतु बृहस्पति केवल गोटे ग्रह जी आपण जीवन को खुशी सुख
ସୁଖର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୁନ୍ 2ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ ଚାକିରି ଜନିତ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପାଇବା ଶୁଭ ଖବର, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମଜନିତ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ସେ ସମୟରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ବିଚାର ଆସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଲି କଥାଟା, ଏଇଟା ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଲି କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶିରେ, ଯେମିତି ବିଛା ରାଶିରେ ସେମିତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସେମିତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗଟା ଆସିଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବଳିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାତକରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ରିମେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଜାତକ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ କରି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ, କମ୍ ଶୁଳ୍କରେ, କାହିଁକି ବହୁତ ଜଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଖବର, ଖୁସି ଖବର। ହନୁମାନଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓଁ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସହ ଭୌମାୟ ନମ, ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସଜାଡ଼ି ଦେଉ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।